This is yet another creative work which I can see at Ganesh Chaturthi time. आमचे भुरगे बरे कला आसा तेंगे मनान आनी कलाकार बी इते आनी हांव खुश आहा असले व्हिडिओ काडपाक आनी प्रमोट करपाक कित्याक हे भुरग्यांचे मनान कितें आहा तें आमकां आयकून मेळटलें आतां. बाबा सांग. माझे नाव आदी कोरगांवकर आणि हांव पेल्लावाडा उकासायन रावता आणि हांव गोवा कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चरान शिकता आणि मेनली आमचे कल्चर गणेश चतुर्थी आमी सेलिब्रेट करता. सो हो एकूच टायम जेन्ना आमचे कडेन सगळे जाण सो म्हाका म्हाजी एक कला दाखोवपाक मेळटा म्हणून हांवें एक म्हाज्या तकलेन कॉन्सेप्ट आसलो की फूल देवांचे अशें घरान कितें करपाचें म्हणून. सो हांवें हे कॉन्सेप्टान म्हाज्या अशें दवरलां की ब्रह्मा विष्णू महेश आणि वायू आणि इंद्र. सो बेसिकली इंद्र जेन्ना थंडरिंग करतालो तेन्ना सगळे देव असे मूव करता. सो बेसिकली दिस इज माय कॉन्सेप्ट आणि हे म्हाका करपाक असो टायम नासलेलो बिकॉज हांव स्टडीजान बिजी आसतालो आणि सायड बाय सायड स्टडीज करता करता हांवें काम करतालो तेन्ना. सो म्हाजे बेसिकली सगळे स्टॅच्यूज रेडी असले बट बाकीचे फिनिशींग वर्क उरलेले करपाचें. सो फिनिशिंग करपाक म्हाका फक्त 2 दीस गावले बिकॉज म्हाजी कॉलेजीन एग्जाम आसली आनी सो काम करपाक मेळोंक ना. सो लास्ट 2 डेजान हांवें कितें आसा तें सगळें रेडी केलें.